आगामी 13 नवंबर को बांकुड़ा जिले के तालडांगरा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के तहत 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2,41,497 मतदाताओं द्वारा किया जाएगा, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,22,509 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1,18,988 है। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ में सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनी की तैनाती रहेगी। रविवार को एक प्रेस बैठक के दौरान बांकुड़ा डीएम सियाद एन ने जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि तालडांगरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 ब्लॉक एवं 3 थाना है, जिनमें इंदपुर, तालडांगरा एवं सिमलापाल है। इन सभी ब्लॉक में 15 ग्राम पंचायत है, जहां मतदान केंद्रों की संख्या 264 है। प्रत्येक बूथ में वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। 13 नवंबर को मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा एवं शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना की तारीख 23 नवंबर है। साथ ही डीएम ने बताया कि अभी तक 722 में से 688 होम वेटिंग किया जा चुका है। इस बार पोलिंग पर्सनल की संख्या 1268 है। जिले के सिमलापाल मदन मोहन हाई स्कूल में डीसीआरसी सेंटर के साथ साथ स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेंटर किया जाएगा। तालडांगरा विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवारों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं एक निर्दलीय उम्मीदवार है। জমা দিয়েছিল তাতে 3 দিন আমরা যে হোম ভোটিং এর জন্য টিম পাঠিয়ে ভোটিংটা নিয়েছিলাম, তার মধ্যে 688 ভোটিংটা হয়েছে। এবিইএস ক্যাটাগরি অ্যাবসেন্টি ভোটার এসেনশিয়াল সার্ভিসেস ক্যাটাগরিতে আমাদের 7 তারিখ থেকে 9 তারিখ অবধি ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার আমাদের যে আরওর অফিসে ছিল, ওখানে 22টা ফর্ম 12ডি আমরা পেয়েছিলাম। তার মধ্যে 4 জন এসে ওখানে ভোট দিয়ে গেছে। বিএস ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ ইনক্লুডিং ভোটার গাইড ইনফরমেশন আমরা 4 তারিখ থেকে 9 তারিখে ডিস্ট্রিবিউশন কমপ্লিট করে দিয়েছি। ইভিএম ভিভিপ্যাট আমাদের টোটাল 264 পোলিং স্টেশনের জন্য আমাদের সাফিসিয়েন্ট পার্সেন্টেজ হাতে অ্যাভেলেবল আছে। সিইউ কন্ট্রোল ইউনিট আমরা 349 রেখেছি, দ্যাট ইজ 132%। BU ballot unit 365 and VVPAT 366, 138%। মানে কমিশনিং এর পর এই নাম্বারটা দাঁড়ালো আমাদের কাছে। পোলিং পার্সোনাল টোটাল রিকোয়ারমেন্ট ছিল 1268, আমাদের 120% পোলিং পার্সোনাল আছে। এই সবাই ডিসি তে রিপোর্ট করবে। আমাদের কমিশনিং ভেন্যু ডিসিআরসি স্ট্রং রুম এবং কাউন্টিং সেন্টার, এটা আপনারা জানেন সিমলাপাল ব্লকে সিমলাপাল মদন মোহন হাই স্কুল আছে ভেন্যু। কমপ্লেইন স্ট্যাটাস আমাদের যে ডিসিসি এখানে যে সব মিলিয়ে কমপ্লেইনটা 22টা কমপ্লেইন করেছে, সবটাই ডিসপোজ অফ হয়ে গেছে। ডিফেসমেন্ট রিমুভড আজকে অবধি যেগুলো ছিল 1397 ডিফেসমেন্ট রিমুভ করা হয়েছে থ্রু এফএসটি, মডেল কোড টিমস, এমসিসি টিমস তাদেরকে নিয়ে। জিডি এন্ট্রি 18টা জিডি এন্ট্রি পুলিশকে করা হয়েছে। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम हमारे फ्लाइंग स्क्वाड 5टे, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम 3टे, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एक्टर बीएससी। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दार्जिलिंग मॉल में सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सीएम कल दोपहर 3:30 बजे दार्जिलिंग मॉल में सरस मेले का उद्घाटन करेंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। प्रशासनिक बैठक में विवाद सुलझने के बाद जहाज परिसेवा फिर से सामान्य हो गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल वोटर परिवहन निगम की सभी शाखाओं के कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए जहाज सेवा बंद करने का निर्णय लिया था। इनकी मुख्य मांगों में वेतन संरचना लागू करने और ठेका प्रथा समाप्त कर सभी कर्मचारियों को अपने ठेके पर नियुक्त करना शामिल था। दूसरी ओर सप्ताह के पहले दिन जहाज सेवा बंद होने से यात्रियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रविवार को सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा के साथ कई मंत्री और परिवहन विभाग के अधिकारी तथा गंगा सागर बकखाली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संदीप पात्रा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बारे में विशेष बैठक की। आंदोलनकारियों से बात की गई। कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार गतिरोध सुलझ गया। आंदोलनकारियों ने प्रशासनिक आश्वासन पर आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितकाल के लिए जहाज सेवा बंद करने का निर्णय वापस ले लिया। अंततः सप्ताह के पहले दिन सोमवार से जिले के सभी जलमार्गों पर जहाज सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई। मुरीगंगा नदी पर कचुबेरिया से काकद्वीप लॉर्ड नंबर 8 तक जहाज सेवा सोमवार सुबह से शुरू हो गई। स्थानीय निवासियों से लेकर नियमित यात्रियों तक जहाज सेवा सामान्य हो गई है। जहाज के एक कर्मचारी असीम कुमार दास ने कहा कि रविवार को सागर के विधायक और सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा सहित प्रशासनिक अधिकारी हमारे विरोध मंच पर आए और हमसे बात की। यहां तक कि राज्य परिवहन विभाग के मंत्री ने भी हमसे बात की। प्रशासनिक आश्वासन के साथ आज से हम जहाज सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने के अपने फैसले को वापस लेते हैं और हम प्रशासनिक आश्वासन के साथ जहाज सेवाओं को बहाल करते हैं। दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष और गंगा सागर बकखाली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संदीप कुमार पात्रा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कल सुंदरवन विकास मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बात की गई थी। हमने उनकी सभी मांगों को बहुत ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में मांगों के संबंध में विचार किया जाएगा। आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए हम आंदोलनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे आज से जहाज सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने के फैसले को वापस लें। हमारे अनुरोध पर आंदोलनकारियों ने वह फैसला वापस ले लिया और सोमवार से जहाज सेवाएं सामान्य लय में चल रही है। क्षेत्र के यात्री जहाज सेवा सामान्य होने से खुश हैं। इस संबंध में दैनिक यात्री रहीम धाली ने कहा कि सागर द्वीप एक अलग द्वीप है और इस द्वीप पर एकमात्र परिवहन सेवा जहाज सेवा है। अगर वह जहाज सेवा बंद हो गई तो क्षेत्र के लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाज़ों के बजाय ट्रॉलर से नदी पार करना बहुत जोखिम भरा है। बड़ी दुर्घटनाएं हमेशा संभव है। सागर द्वीप के निवासी जहाज सेवा सामान्य होने से खुश हैं। যাত্রী যাতায়াত করতে পারছি, আমরা এটাই সন্তুষ্ট, এটাই খুশি। আর এখানে ভেসাল পরিষেবা বন্ধ হলে একটাই রাস্তা সাগর দ্বীপে প্রচুর মানুষ যাতায়াতের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায় এবং তারপরে যে ট্রলার থাকে, ট্রলারে অনেক রিস্কের মধ্যে থাকে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাতায়াত অসুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নদীর জলের রোলিং যখন থাকে ট্রলার তখনও বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের এক আলোচনা হয়, মন্ত্রী সাহেব নিজের কার্যালয়ে সকল অস্থায়ী কর্মীদের ডেকে নিয়ে আলোচনা করে 10 তারিখ সকাল 10টার সময় দপ্তরের মন্ত্রী সদ্য বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দিয়ে উনি উপনির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত আছেন, তাই বলেন যে উপনির্বাচনের পরে আপনি থেকে একটা ডেট করুন। তাই ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सीपीआईएम पार्टी की युवा शाखा डीवाईएफआई की राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी ने फालाकाटा में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता परिवार से मुलाकात की। मीनाक्षी मुखर्जी सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा पहुंची। गौरतलब है कि हाल ही में फालाकाटा थाना इलाके में मिठाई खिलाने का लालच देकर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में जब ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, वहीं आरोपी की अस्पताल में मौत हो गई। बाद में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सोमवार को मीनाक्षी मुखर्जी और संगठन के अन्य नेता पीड़ित बच्चे के परिवार से मिलने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सोमवार को राज्य में 6 उपचुनावों के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। अलीपुरद्वार जिले में मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी तृणमूल व मुख्य विरोध भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। भाजपा इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने को बेताब है। दूसरी ओर सोमवार को तृणमूल सांसद यूसुफ पठान का रोड शो शुरू होने से पहले अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश चिक बराइक ने कहा कि मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल की जीत निश्चित है। हम स्थानीय कार्यकर्ताओं के समर्थकों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। मादारीहाट उपनिर्वाचन को लेके जो कल रोड शो हुआ, आज रोड शो
रंगाली बसना में है। आप लोग देख ही रहे हैं कल एवं आज हम लोग अंचल भित्तिक रोड शो कर रहे हैं, एक एक अंचल, बाहर से कोई किसी को नहीं लाया पार्टी वर्कर को। ये सुनिश्चित करती है जो 23 तारीख का जो काउंटिंग, 13 तारीख का जो वोट, ये तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल साउथ विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच चल रही आपसी खींचतान ने अब गंभीर रूप ले लिया है। यह विवाद पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई है और इलाके में अवैध बालू और कोयला सिंडिकेट पर नियंत्रण को लेकर है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि दोनों गुटों में मारपीट हुई, जिससे बल्लभपुर फाड़ी क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इसके बाद रानीगंज थाने में मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इलाके में अवैध बालू और कोयला सिंडिकेट को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। यह वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें हर नेता इस अवैध धंधे से मिलने वाले मुनाफे का हिस्सा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल के अंदर चल रहे इस तरह के विवादों से जनता में गलत संदेश जा रहा है और लोग यह देख रहे हैं कि कैसे पार्टी के नेता जनता की सेवा के बजाय निजी स्वार्थ में लिप्त है। अग्निमित्रा पाल ने यह भी कहा कि तृणमूल के इस आचरण से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता और अवैध लाभ अर्जित करना रह गई है। দেশকে নষ্ট করা, চুরি করা, পশ্চিমবঙ্গকে শেষ করে দেওয়া তৃণমূল মানেই। তাই জন্য আসানসোল দক্ষিণের গ্রামীণ এলাকায় দুই তৃণমূল গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি। কে সিন্ডিকেট চালাবে, কে দামোদর নদী থেকে বালি তুলবে, কে সমস্ত গাছ টাছ কেটে দিয়ে নষ্ট করে বিক্রি করে দেবে, কে পাথর চুরি করবে, কে জমি ইল্লিগাল জমি সরকারের জমি দখল করে নেবে। এই তো সিন্ডিকেট চালানো। বাড়িতে একটা পেরেকও যদি মারতে হয় তো সিন্ডিকেটের লোক চলে আসবে, পেরেকটাও আমার লোক মারবে। আপনি दूसरी ओर इस विवाद पर तृणमूल के राज्य नेता V शिवदासन दासू ने भाजपा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दासू ने यह भी कहा कि पार्टी इस मामले में पूरी तरह से सजग है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। संगठन अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए कठोर कदम उठाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के नेता अपने अपने समर्थकों के साथ उच्च नेतृत्व के पास समर्थन जुटाने के प्रयास में। जिला যে নেতৃত্বতে আছেন এই কাকে ছাড়বে না। পুলিশকে পুলিশে কাজ করতে দিন। যে এফআইআর হয়েছেন তো পুলিশ নিষ্পক্ষ যাচ করবে আর দোষী ব্যক্তির উপর কারবাই করবে, যার মাঝে পার্টি ইন্টারফেয়ার করতে যাবে না। আমরা দেখছেন যে জেলার মধ্যে তৃণমূলের যে নেতা, যে জনপ্রতিনিধি একটু বাজে কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাকে পার্টি ছাড়বে না। আর যত বড় নেতার যার আশীর্বাদ থাকুন জেলার মধ্যে, যত বড় নেতার যার টেনিয়া থাকুন, যাকে পার্টি ছাড়বে না। তৃণমূল कांग्रेस একটু লাইনে চলে, একটু সিদ্ধান্তে চলে যে মমতা দির অভিষেক ব্যানার্জি সিদ্ধান্তে পার্টি চলে। दोनों गुट अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नेता उनके पक्ष में निर्णय ले। ऐसा माना जा रहा है कि यह विवाद जल्द शांत होता नहीं दिख रहा और इससे पार्टी में गहरी खाई बनने का खतरा बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से आसनसोल साउथ क्षेत्र में जनता भी चिंतित है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इस आपसी संघर्ष का असर विकास कार्य और क्षेत्र की शांति पर पड़ सकता है। जनता उम्मीद कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विवाद को सुलझाएं और क्षेत्र की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। কালকে দুইজনকে ধমকি দেওয়া হয়েছে ফোনে, মুন্না ভট্টাচার্যকে ধমকি দিয়েছে কালকে ফোনে, আমাদের রেকর্ডিংও আছে। বলেছে কালকে আয় ঘাটে তোদের দেখে নেবো, উল্টো পাল্টা পুরো ধমকি দিয়েছে। আরেকজনে মিলন
মিলন দা আছে, ওকেও ধমকি দিয়েছে উল্টো পাল্টা এই নিয়ে বলা বলি করতে। আমরা ওখানে বসেছিলাম, সবাই যে চ্যালেঞ্জ করেছে এসব, তারপর আমরা ওখানে বসেছিলাম, সবাই রেস্ট করছিলাম, আমাদের যে অ্যাটাক করা হয়েছে। আচ্ছা, এরা যারা এসেছিল তারা কি কোনো রাজনৈতিক দলের কেউ? হ্যাঁ, টিএমসি হ্যাঁ, পার্টি। ওরা রাজনীতি দলের আছে, টিএমসি পার্টি করে ওরা, আমরাও টিএমসি পার্টি করি সবাই। ওরা এসেছিলো এটাই। তো আপনারা জানিয়েছেন, দলের কাউকে জানিয়েছেন যে আপনাদেরই গোষ্ঠী আপনাদের উপর হামলা চালালো? দলের কাউকে জানিয়েছেন? আমরা জানানো হয়েছে, অভিজিৎ ঘটককে জানানো হয়েছে, আমাদের দেবুদা আছে আমাদের, ওকেও জানানো হয়েছে। ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনাটা ঝামেলা একটা সূত্রপাত, যে যাতে ওদের বল্লভপুর অঞ্চলে আর কি দবদবা থাকে, তার জন্য ওরা লড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঝামেলা করছে, ঝঞ্ঝট করছে। কি হয়েছিল ঘটনাটা? মানে ঘটনাটা যে আমাদের আজকে কিছু ছেলে বাড়িতে ছিল, বাড়িতে 6-7 জন ছিল। আমাদের এখানে একটা বাড়ি আছে, ওই বাড়ি ফাঁকা থাকে, ওই বাড়িতে কিছু ছেলে আমাদের রেস্ট নিচ্ছিল। 6-7 জন, ওরা হঠাৎ 30-40 জন এসে হামলা চালায়, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসে ওরা হামলা চালায়। আমরা এর প্রতিবাদ করছি, আমরা বল্লভপুর আইসিকে জানিয়েছি, উপর কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি। হ্যাঁ, ওরা বলতে কারা, কাদের বলছে? ওরা বলতে 11 থেকে এসেছিলো, সাহেবগঞ্জ থেকে কিরণ হেলা। না মানে এরা কি কোনো এরা টিএমসি থেকেই যুক্ত, আমরাও টিএমসি করি, ঠিক আছে। ওরা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल कांग्रेस समर्थित ईस्टर्न रेलवे तृणमूल मेस कांग्रेस या ईआरटीएमसी की तरफ से आज आसनसोल के बाजार इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट को संगठन के एसके गुई, एस दत्ता, एस प्रसाद और समर मुखर्जी ने संबोधित किया। इस मौके पर संगठन के इन नेताओं ने आने वाले 4, 5 और 6 दिसंबर को रेलवे में होने वाली यूनियन चुनाव को लेकर कुछ बातें रखी। मैं सुखदेव प्रसाद, मैं रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, और साथ में ईआरटीएमसी जो कॉन्टेस्ट अभी करने जा रहे हैं, मैं उनको सहयोग करने के लिए उतरा हूं, इनका कन्वेनर भी हूं। आज सबसे मेन मुद्दा है, इलेक्शन में जो जाने का ज़रूरत पड़ गया है, ये वास्तव में 2 फेडरेशन हमारा रेलवे बोर्ड में, NFIR, AIRF शुरू से ही है, इतिहास बोलता है शुरू से है। आज किसी भी जनरल पब्लिक के पास एक प्रश्न उठता है, अगर शुरू से दोनों जब थे तो रेलवे के आज ऐसा अवस्था क्यों हुआ? ये पहला मुद्दा होना चाहिए। अब दोनों आज कॉन्टेस्ट करने के लिए भी उतर रहे हैं और अपना वाहवाही भी बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। आपने रेलवे में क्या उन्नति किया है ये दिखा दीजिए। हमारा पहला बोलना है यहाँ, आज का डेट में रेलवे एम्प्लॉय का शोषण इतना अधिक हो गया, जैसे आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। आज का डेट में আমাদের আদেশ করেছেন, তিনি বলেছেন যে আপনারা দাঁড়ান রেল শ্রমিকদের পাশে। মমতা ব্যানার্জি যখন রেল শ্রমিক ছিলেন, রেল মিনিস্টার ছিলেন, তখন তিনি রেল শ্রমিক কর্মচারীদের এসি পাসের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেটা গ্যাংম্যান মানে নিচের তলার সব থেকে নিচু যে কর্মী তারাও এনজয় করতেন এসি ক্লাসে যাওয়ার। কিন্তু এই গভর্নমেন্ট আসার পর সেটা বন্ধ করেছে, এবং এই ইউনিয়ন দুটো তারা এটাকে সাপোর্ট করেছে। এরকমভাবে আপনারা শুনলেন এনপিএস এনেছে এই দুটো ইউনিয়নের চক্রান্ত করে। তারপরে আজকে যখন এনপিএসের বিরোধিতা করছে সমস্ত শ্রমিকরা, তখন ওরা ইউপিএস করলো, ইউনিফাইড পেনশন স্কিম, যেটা আরও ভালো। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে আমাদের কোনো অফিস টফিস কিচ্ছু দেওয়া হয়নি, যেটা যেহেতু এখন ইলেকশনের সময় চলে এসছে, দুটো ইউনিয়নেরও পাওয়ার কথা নয়, ওরা কিন্তু সেটা পাচ্ছে। যাই হোক, আমার যেটা প্রথম বলার রয়েছে সেটা হচ্ছে 2014 সালে যখন সেন্ট্রালে বিজেপি গভর্নমেন্ট এলো, তখনই আপনার আমাদের যে রেল বাজেট আলাদা করে হতো আপনারা জানেন, সেই রেল বাজেটকে তুলে দেওয়া হলো। তার বদলে কি হলো না, বললো যে এটা সেফটি ক্যাটাগরিতে এই পয়সাগুলো কাজে লাগানো হবে। সেফটি ক্যাটাগরিতে যেটা আমাদের একটা আছে, সেফটি সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমে অনলি 2% অফ দ্য ইন্ডিয়ান রেলের যত ট্রেন আছে সেগুলোকে কভার আপ করতে পেরেছে। बाकी आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज के रोटी बाटी पंचायत अंतर्गत चपुई 2 नंबर माझीपारा निकट सोलर प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दिन पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सोलर प्लांट में घंटों आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। आदिवासी समुदाय की एक महिला ने कहा कि जिस समय यह सोलर प्लांट लगी थी उस समय प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया था कि प्लांट के निकट तालाब का संस्कार किया जाए, चारों तरफ सड़क के किनारे एवं गांव के सोलर लाइट लगाए जाए तथा स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, लेकिन प्रबंधन अपने वादे से मुकर गई। इसलिए आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में रानीगंज ब्लॉक चेयरमैन विनोद कुमार नोनिया ने बताया कि वो समिति मेरा एरिया पड़ता है और एक्चुअली माझीपाड़ा मेरा इलाका है। और सोलर प्लांट जब हुआ था 2018 से जो काम शुरू हुआ था उस समय हम सभापति थे, तो उसमें प्रस्तुति दिया गया था कि जो भी प्लांट वाला काम में जो भी काम लगेगा लोकल लड़का को दिया जाएगा। और लोकल में सियासत फंड होता है उसके लिए घाट, माझी थान के लिए जोहर थान होगा, ये लोग का सब व्यवस्था किया जाएगा, घाट पोखर बना जाएगा, रास्ता ठीक होगा। लेकिन हम देखते हैं मतलब आज 23 मतलब आज 24 चल रहा है, बहुत दिन से हम लोग ये लोग को डिमांड था, लेकिन आज तक ये लोग डिमांड पूरा किया नहीं। ये लोग आज क्या किया मतलब अपना गुस्सा से ये लोग आज ये लोग का बनाना पड़ा है 7 जनवरी में, ये लोग गुस्सा से किया। ये लोग बोल रहा है कि आज तक हम लोग का डिमांड क्यों नहीं पूरा हुआ, हम लोग को जितना दिन डिमांड दिए 5-7 साल हो गया, तो किया क्यों नहीं। फिर हम लोग का लोकल में लेने का लड़का लोग का बात तक কোম্পানির নাম হচ্ছে আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ভিপি ইউটিলিটিস প্রাইভেট লিমিটেড। এবার প্ল্যান্ট হচ্ছে এখানকার ডব্লিউএসিডিসিএল এর প্ল্যান্ট, আমাদেরকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। এবার ওনাদের যা ইস্যু যা ডিমান্ড সেটা ডব্লিউএসিডিসিএলকে বললেই হয়, সেটাই ওনারাই পূরণ করবে। আমাদের যে কন্ট্রাক্ট আছে সেই কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী সেটা আমাদের দিক থেকে সম্ভব না যে ফুলফিল করা। সেটা আমি যেটা করেছি আমার দিক থেকে সেটা আমি ডব্লিউএসিডিসিএলকে ইনফর্ম করেছি, এবার ওনারা দেখছেন এই বিষয়টা। স্যার ওনারা দাবি করছেন এখানে পুকুর এবং লাইট এবং কিছু অন্যান্য বিষয় নিয়ে ওরা বলছে কি আমাদেরকে এদিকে পূরণ করা হয়নি, এই বিষয়ে কী বলবেন? ওনারা যে ডিমান্ডটা এটা নতুন শুনছি আমি এখানকার, কারণ এর আগে এরকম টাইপের ডিমান্ড ছিল না। যতদিন আমি এসেছি ততদিন আমি শুনিনি এইসব ডিমান্ড। তো এই নতুন ডিমান্ড শুনে আমি বলেছি আমার ডব্লিউএসিডিসিএলকে, যিনি আমার ফার্স্ট ম্যানেজার আছে তাকে বলা হয়েছে, ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। ওনারা দেখছেন ওনারা কী করতে পারেন। এখন ওরা কী বলছে? ডব্লিউএসিডিসিএল ওনারা দেখছেন, উনি বললেন যে কথা বলে যদি কিছু করা যায়। না গ্রামীণ কী বলছেন? গ্রামের লোক আমাদের সমস্ত সাঁওতাল সমাজের আমাদের এই যে চাপুই 2 নম্বর মাঝিপাড়া সামনে পাড়াটা, সোলার প্ল্যান্টের সামনে আমাদের পাড়াটা, তো পাড়ার সামনে আমরা এই প্ল্যানটা হয়েছে। প্ল্যানটা যখন হচ্ছিল তখনই আমরা যে আমাদের সভাপতি বিনোদ নুনিয়া ওনার মাধ্যমে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এইখানে লাইটের ব্যবস্থা করে দিলেন, আর সামনে যে পুকুর সেই পুকুর যেন ভালো করে মেরামত হয়, সেখানে না চান করার জন্য যে ঘাট সেই ঘাটটা যেন হয়। কিন্তু আমাদের যে দাবিগুলো আমরা রেখেছিলাম সেই দাবিগুলো আজ পর্যন্ত কাজ হয়নি। তো প্ল্যান কর্তৃপক্ষ উনি তো আসেননি, ওনার একজন কর্মদক্ষ এসেছেন, তো উনি তো বলছে আমি তো এইসবের ব্যাপারে কিছু জানি না, তাহলে ওনার সঙ্গে আমি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 13 नवंबर को आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग होने वाली है। समझा जा रहा है कि इस बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इनमें हाल ही में आसनसोल नगर निगम के बैंक खाते से 40 लाख रुपए गबन का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने की उम्मीद है। इस बारे में टीएमसी के ही पार्षद है जीतू सिंह ने सवाल करने के लिए अध्यक्ष के पास आवेदन भी किया है। आवेदन पर भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता और कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने दस्तखत भी किए हैं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी से आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि टीएमसी के राज में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। जब से बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में बंगाल की बागडोर आई है तब से यहाँ पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आसनसोल नगर निगम भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम में भी लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बात भाजपा 2011 से कहती आई है
आज वही तृणमूल कांग्रेस के पार्षद भी बोल रहे हैं। वहीं इस बारे में जब हमने टीएमसी पार्षद जीतू सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा चाहते हैं कि आसनसोल नगर निगम में पारदर्शिता के साथ काम हो, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 लाख रुपए का गवर्नर नहीं, इससे पहले और भी कई इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन किसी भी मामले में पैसे बरामद नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी निश्चित पार्टी को लेकर पार्षद नहीं बने हैं, वह लोगों की सेवा करने के लिए पार्षद बने और अगर लोगों के पैसे के साथ भ्रष्टाचार होगा तो आवाज उठाएंगे। वहीं इस बारे में कांग्रेस पार्षद गुलाब शरवर ने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में आसनसोल नगर निगम में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इससे पहले जब वापस बनर्जी मेहर थे तब तापस शाही नाम एक कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ किसी को पता नहीं, पैसे भी बरामद नहीं हुए। इस तरह से कुल्टी में 87 लाख रुपए का गबन हो गया, वह पैसे भी अभी तक बरामद नहीं हुए। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि जो आम जनता के टैक्स का पैसा है उसके इस तरह से बंदरबाट ना हो और 13 तारीख के बोर्ड मीटिंग में यह सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। আমরা চাইছি সব পার্টির কাউন্সিলর মিলে যে কর্পোরেশনের কারাপশান আছে, যে মাঝে 40 লাখ টাকা বের করা হয়েছে, ওটা 40 লাখ টাকা না, ওটা অনেক বেশি, ওটার পুরো ইনভেস্টিগেশন হোক গত 5 বছরের, এটা আমরা চাই। কেন কি পাবলিকের কাছে পেনশন যাচ্ছে না, ওল্ড এজ পেনশন যাচ্ছে না, হ্যান্ডিক্যাপ পেনশন যাচ্ছে না, কিন্তু এখানে লাখ লাখ টাকা বের হয়ে যাচ্ছে। কর্পোরেশন 511 কোটি টাকা ফাইন করেছিল ইলিগালের, সেই টাকাটা আজ 1 বছর হতে চললো কর্পোরেশন উঠায়নি, নিতে পারেনি। তার ব্যাপারটা কি, কর্পোরেশনকে সবাইকে সময় দিতে হবে। আমি যদি চাই কর্পোরেশনে 2 ঘন্টা যাই, 3 ঘন্টা চাই, চলবে না। কর্পোরেশনের আমাকে পুরো সময় দিতে হবে, দেয় না অফিসাররা, তো সময় দেয় না। ও যতদের মেয়র সব থাকে ততদের অফিসাররা থাকে, তারপরে আর অফিসারের কোনো আত্মাপাতা থাকে না। সামনে কবে পড়বে? সামনে 13 তারিখে বোর্ড মিটিং, এটা নিয়ে কি আপনি ডিসকাস? একদম ডিসকাস করব। আমি ডিসকাস করব। দেখুন, একটা পিএসসি কমিটি হয়, পিডব্লিউডি কমিটি হয়, সেটার কোনো কমিটি হয়নি। এবার দেখা যাক, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরাও। এই যে 20 লক্ষ টাকা 40 লক্ষ টাকা গেল, তার আগেও তো অনেকগুলো টাকা গেছে, কোনো কিছু লাভ হয়েছে কি কমপ্লেন করে? এইটা ঠিক, এইটা আপনার যে কোশ্চেন, এইটা তো 100% ঠিক যে তার আগে কুলটিতে গেল 87 লাখ টাকা, 1 পয়সা রিকভারি হলো না। তাপস ব্যানার্জি সাহেব যখন মেয়র ছিলেন তখন তাপস রায় বলে একজন স্যানিটেশন স্টাফ, তারা কোটি কোটি টাকা নিয়ে চলে গেল। তারপর এফআইআর হলো, অ্যারেস্ট হলো, তারপর এমন হলো যে ও নিজে বাড়ির কাছে বাড়িতেই কেসটা ট্রান্সফার করিয়ে নিল, কেউ আর কেসটা দেখার মতনই লোক ছিল না। তো নিশ্চয়ই দুঃখের ব্যাপার। আমি তো বারবার এই কথাটা বলি কর্পোরেশনে, যে কোটি কোটি টাকা যে কর্পোরেশনের ডিউজ রয়েছে, আজ পর্যন্ত এফআইআর হয়। আজকে মোদিজির পাঠানো কোটি কোটি টাকা জল জীবন মিশন, বাড়ি বাড়িতে জল যাবে, কল হবে, সেখানে বলুন। আজকে শৌচালয় বলুন, আজকে গারুই নদীর সংস্কার হবে, সেখানে বলুন। আজকে দামোদর নদীর সংস্কার হচ্ছে, ড্রেজিং হচ্ছে, সেখানে বলুন। চিত্তরঞ্জনে গাছ কেটে দিচ্ছে, জায়গার পর জায়গা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাছ কেটে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বলুন। যেখানে আপনি তাকাবেন সেইখানেই দুর্নীতি। ধন্যবাদ জানাই রণবীর বাবু, আজকে বাংলার মানুষের কথা, ভারতীয় জনতা পার্টির কথা, যেটা আমরা বারবার বলে এসেছি যে তৃণমূল মানেই হচ্ছে দুর্নীতি। আপনি তৃণমূলের থেকেও আপনি শিরদাঁড়াটাকে যে বেঁচে দেননি, এটা আজকে প্রমাণ করে দিয়েছেন। ধন্যবাদ। এবং আমি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যারা আধিকারিক রয়েছেন তাদেরকে বলবো, নিয়ম মাফিক দুজনকে তার সমর্থন করতে হয়, দুজন কাউন্সিলরকে। সেই সমর্থন করেছেন একজন বিজেপি আর একজন কংগ্রেসের কাউন্সিলর। সুতরাং ইমিডিয়েটলি बोर्ड मीटिंग डाका होक एवं रणबीर भाई जे कथा। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
रानीगंज के 12 बाजार इलाके में स्थित ABCD क्लब की तरफ से पिछले 45 वर्षों से जगद्धात्री पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी यहां पर जगद्धात्री पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पूजा आयोजकों में से एक अनिकेत रक्षित ने कहा कि पिछले 45 वर्षों से यहां पर जगद्धात्री पूजा का आयोजन हो रहा है। उनके पहले पीढ़ी के लोगों ने पूजा का आयोजन शुरू किया था। यहाँ पर इस साल 50,000 के बजट से पूजा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर साल धूमधाम से स्थानीय लोगों के सहयोग से पूजा का आयोजन किया जाता है। इस साल में यहाँ पर स्थानीय लोगों में काफी सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि जगह की कमी की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि अगले साल से इसे और बड़े पैमाने पर किया जाए। पुरुलिया के 6 नृत्य को आधार बनाकर पंडाल का थीम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भोग का भी आयोजन किया जाता है। इस बार इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर अनोखे अंदाज में लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা পরিচালনায় দেখছি ABCD ক্লাব এবছর কত বছরে পদার্পণ করলো এবং পুজোর কি ক্ষণ স্থিতি এবং কি কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে কি বিষয়গুলো যদি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আমাদের পুজো এই বছর 45 বছরে পদার্পণ করলো এবং আমাদের এই বছরের থিম যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে ছৌ নাচের কেন্দ্র করে আমরা এবার প্যান্ডেল সজ্জন করেছি। আর এই বছর বলতে গেলে পুজোর এটা আমরা 3rd জেনারেশন আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমার বাবা তার আগে তার সিনিয়ররা এই পুজো শুরু করেন আজ থেকে 35 বছর আগে। বর্তমানে আমরা এই পুজো সঞ্চালন করছি এবং খুব আমরা অনেক কিছু আমরা জানতাম না, সেইগুলো সিনিয়রদের কাছ থেকে জেনে পরে আমরা নিজেদের যথাসাধ্য মতো করার চেষ্টা করেছি। আগের বছর থেকে আমরা দোকানে দোকানে বোঁদে দেওয়া শুরু করেছি, বোঁদে প্যাক করে আমরা দিচ্ছি। তারপর আমরা এই বছর অনেক নতুন জায়গাতে চাঁদা, যেহেতু রানীগঞ্জে পুজো বাড়ছে সেই সাথে সাথে পুজোর বাজেট বাড়ছে, তো সেই সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে চাঁদা তোলার কি বাজেট টাচ করেছে এবারে, কি বাজেট হয়েছে মোটামুটি? বাজেট মোটামুটি আমাদের যেহেতু ভোগের ব্যবস্থা থাকে, তারপর আমাদের বোঁদে থাকে 4 দিনের পুজো, তো সেই হিসাবে আমাদের এই বছরের বাজেট 50,000-এর কাছাকাছি টাচ করছে। আচ্ছা, আজকে কি সপ্তমী অষ্টমী নবমী পুজো একসাথে হয়েছে? আজকে নবমী। জগদ্ধাত্রী পুজোর নিয়ম হচ্ছে যে নবমীর দিনই সপ্তমী অষ্টমী নবমী 3 দিনের পুজো একসাথে। কালকে দশমীর পুজো হবে, নিয়ে খত ভাষা। আচ্ছা, এই পুজো 4 দিন ধরে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাচ্চাদের মধ্যে কোনো কম্পিটিশন হয়? আমরা করার চেষ্টা করেছিলাম আগের বছর, কিন্তু যেহেতু বাজেটের জন্য আমরা করতে পারিনি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে নেক্সট 1-2 বছরের মধ্যে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারি। আর আরেকটা আমাদের যেটা সবথেকে বড় মানে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে স্থান। যেহেতু বাজারের মাঝে রাস্তা ব্লক করে আমরা যেহেতু পুজোটাই করতে হয়, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা খুবই কষ্টসাধ্য, কারণ চেয়ার তারপর স্টেজ বানানো এখানে খুবই। আলোকসজ্জার কি বিশেষ নিদর্শন দেখছে? আলোকসজ্জায় এই বছর আমরা অনেক পরিবর্তন করেছি। যেমন গত কিছু বছর ধরে আমরা একই রকমভাবে করছিলাম, কিন্তু এই বছর আমরা আলোকসজ্জাতে খরচাও বেশি করেছি এবং আলোকসজ্জাকে আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়ে আমরা ব্যবস্থা করেছি। কারণ আপনারা দেখতেই পারেন এই বছর আমরা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছি, গাছপালা তারপর নতুন ধরনের লাইট এনে আমরা এবার আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করেছি। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম অনিকেত রক্ষিত, ABCD ক্লাব জয়েন্ট সেক্রেটারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर रानीगंज में न्यू लक्की टेलीकॉम की तरफ से लक्की ड्रॉ कूपन का आयोजन किया गया था। कल रात लक्की ड्रॉ कूपन में विजेताओं को उनके पुरस्कार दिए गए। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए यहाँ के स्टोर मैनेजर राहुल कुमार ने बताया कि त्यौहार के मौसम में पिछले साल की तरह इस साल भी लक्की ड्रॉ कूपन रखा गया था। 5 तारीख को यह लक्की ड्रॉ निकाला गया था। आज उन विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों ने जितना भी फोन परचेज किया था सबके साथ हमने एक एश्योर्ड गिफ्ट आपको दिया था कि जैसा कि बोला गया था। साथ ही साथ एक लकी ड्रॉ कूपन किया था जिसमें कि बम्पर प्राइजेस थे जो कि कुछ कम था, लेकिन हम लोगों ने जिस दिन ड्रॉ किया उस दिन उसको एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ा दिया गया था। ये लकी ड्रॉ हो चुका था 5 तारीख को। हम लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, देखा भी था। और जो गिफ्ट हमको 3rd प्राइज मिला है इंडक्शन, ओप्पो F27 लिए थे। पहली बार में लिया इस बार। हाँ, मोबाइल तो लेने आया तो वो लेने का मन नहीं था, हम घूम के जा रहे थे, भैया लोग थोड़ा प्रेस किए। আগে কোন গিফট পাইছো? আগে তো পাইনি, কমের মধ্যে লিখি সেজন্য পাইনি। একবার বন্ধুগুলোকে বলবে যে আগামী কাল। হ্যাঁ বলবো, নিশ্চয় বলবো। কোথায় বাড়ি তোমার? আমার ইয়ারা।
11 থেকে लेकिन कितने हाँ सारा तो दुकान है रानीगंज और दुकान है। कितना खुशी है, जी तो देख रहे हैं ना आप। अच्छा लगा क्या, हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाहेंगे? बोलना कि बस सब आए और लेकर जाए, ऐसे ही ऑफर में आए, कूपन भी मिलेगा टोटल। उसका आज हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किए। इसमें से फर्स्ट प्राइज हम लोग 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी रखे थे जो हमारे कस्टमर्स को मिला है। सेकंड प्राइज हम लोग मिक्सर ग्राइंडर रखे थे। थर्ड प्राइज हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखे थे और 5 कंसोलेशन में इलेक्ट्रिक केटल रखे थे जो सारे कस्टमर्स को आज दिया गया, उनको हाथ में आज प्रोवाइड हम लोग कर दिए। अब कोशिश करेंगे हम लोग पूरा साल भर कस्टमर्स का हाथ में इस तरह गिफ्ट हम लोग देते रहे। ये तो फेस्टिव सीजन का बात हो गया, लेकिन इसके आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा साल भर ही कस्टमर का हाथ में कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट हम लोग देते रहे। नॉर्मली गिफ्ट तो सब देते हैं, लेकिन अच्छा गिफ्ट मतलब जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इससे बड़ा गिफ्ट अगर हर किसी कस्टमर का घर में पहुंचे तो फोन खरीदने का जरिया से तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोग चाह रहे, उससे कहीं ज्यादा प्यार हमारा कस्टमर लोग हम लोग को दे रहा। तो अब कस्टमर्स हम लोग को प्यार दे रहे तो हम लोग का भी बारी है उनको कुछ देने का। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हम लोग के साथ हमारे ऑनर श्री दीपक साहू जी और हमारे रानीगंज के टाउन प्रेसिडेंट श्री रूपेश यादव जी और हमारे ट्रैफिक ओसी मंडल बाबू जी उपस्थित थे। मेरा नाम राहुल कुमार राम, स्टोर मैनेजर, न्यू लक्की टेलीकम्युनिकेशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।